గణనాథుని పూజ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, అధికారులు. కృష్ణస్వామి వారికి శుభం కలిగింది. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. एकविंशति पत्राणि समर्पयामि. नमो प्रभुपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्न विनाशिने स्वरसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः. लंबोदरश्च विघ्नराजो गणाधिपः धूमकेतुर्गणाध्यक्षः फालचन्द्र एकदैव यजमानायस्तेजो साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टिं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यं. बोलो गणपति महाराज की. प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि. यजमान्यायजमानस्य पुण्यगुणोल्लजय सिद्धिरस्तु. क्षिप्रमेव निर्माण सिद्धिरस्तु. राष्ट्रेण अतिवृष्टि निवारण सिद्धिरस्तु. सुवृष्टि सिद्धिरस्तु. सर्वशत्रु पीड़ा परिहार द्वारा राजद्वारे राजमुखे सर्वदा दिग्विजय सिद्धिरस्तु. राष्ट्र शांति सुस्थिरता परिपालना सिद्धिरस्तु. सर्वोपद्रवनाशनास्तु. यजमानस्य कुमारस्य देवतेनाप्नोति सर्वं जयति. देवदेव्याः अनंत अनंत भोगो अस्तु. वर्षे वर्षे प्रयुक्त वर सिद्धि विनायक देवता अनुग्रह प्रसाद फल सिद्धिरस्तु. राष्ट्र शांति सुस्थिरता परिपालना सिद्धिरस्तु. मनोवांछा फल सिद्धिरस्तु. क्षिप्रमेव राष्ट्रेण अनावृष्टि निवारण सिद्धि द्वारा सुवृष्टि सिद्धिरस्तु. शांति सुस्थिरता सिद्धिरस्तु. मनोवांछा फल सिद्धिरस्तु.